health and safety be responsible for the enchia emagana de share baby bia wo bia wutie ebi nso ye de aseda twetwere di ema yetiefo ne ahwefo abribia emre amopawo ene echia ewo esia obede ndwumadi so ene ne yesua ho ade ye ayarhwe edikan efa asikyire yare ho edikan ya disua ahwe yare ne bobre kakra sebe ya obetimi ate ase enu nti se wunya asa disua ne nsua entie a bomode ane pesa disua ne tie na menka ne bobre kakra bi na fe yenka yare edikan ye de bebo asafo na ye first aid ye de bebo obi a wo asikyire yare no ye wumu ahoro mienu ye asikyire yare ye wo type 1 and type 2 type 1 no ye edikan kire wo ye disua nim se ade a ewo yefunu na se a ye frɛ no aduefo frɛ no pancreas no enya adwuma eno na ema insulin anase ema nsafoa na waduane a wadi no ahoɔden eye asikyire ahoɔden na akɔ mogyanim no saa safoa no ne mogya na akɔ na kɔ biebi dipadua na akɔ ana ama asikyire na wura wedi mama ho ayeden na etoso mienu no nso pancreas no anase ade na ewo yefunu na se na ye adwuma nanso insulin na ema na nɔɔso safoa na ede ma no ebiebi apono na nɔɔso ebi won so a na safoa no dɔɔso nanso ekosi ebie pono ntimi mie na aduefo me yete asese bebre no eye srade ebi wa na srade sikwan ntina enya se wo safoa na enye na emum safoa no bia emie fi se srade na abeye block ewo ho sikwan obi won so a na enye srade nanso ade na ema kwan na reject no na ekwan a senti a ebinum pancreas na se na aduefo ntimi enya no di sibre bibire ne ka se autoimmune response chese nipadua na akoatia na ho na access ade no ni nyina nkamfu ano se ekoba se obi a owo sa sikyire yare no wabɔ ne panie edikan ka se ne edikan no type 1 no aduefo obi aduefo afi no ono de yama ne panie ma ne bɔ ne yam ana ne nan ho na eno na eden safo ne bia na insulin ne bia ready paduanim se be ya ebetimi akwakoboa asikyire na wo mogyanim na etimi ewura owidi ne ma na wo cells ne ma mo nya wa ho oden ne etoso mienu nso ebi wo ebe ma wunura obeye yi na obi wo ha na ne wura fi se oh mabɔ me panie nso se wo ndidi ye enu tie ba na sa na ha adwen wo apomudin mu no yehu ne se nipadua kwa na adwene no ade ehia pa eye glucose eye sa sikyire ahoɔden no na se koba se wunidi ya na wabɔ panie na kakra na sikyire kakra na wo wedi mu na afa ne nyina na se de ewurawura na fe asikyire ahoɔden bi ani ho bio na ama wo makom ade wadwen no ne no na yeye ho first aid se koba se obi a o asikyire yare a wunim no ana se wunim ne kura na wuhu sansankyire ne ebekan a ebetimi aboa ma wotimi de wadwen bu se ade na ha sumasi nti enye ntam ne mfa ne nu aduyefo nsa se oni obi tifie na o saate bia na bia ne wura fi na duane a obehu se enam se wonya asikyire no glucose ma ne kwa adwen nti no waye hugya se de ohu ne de bia na enya sa na ohu no o kasa ensiso woni ne ye bibia na entiase emma na waye krakrakra eba ne sa ubetimi de na toto obi a ono unim ono monsa na wa odwen se wa no monsa nti ne bibia ne bobre nyina asesa safo no so eduru ba bia obun se waye hoya chese ase basasa ebi nso obi ho na wonya asa sikyire yare na asikyire ahoɔden na obehu ana wɔkɔfa asa nya obehu otimi buhwe na wakɔ unconscious obi ha din wo frɛ no kura wontimi mmuawo onwu ye de nanso enam sa ahoɔden na nipadua ne hia na wonya ye ntino na de no atɔfom na no na yesre se koba se wunim obi owo sa sikyire yare okɔ sa tibia no ma ebo se umie wani na oben sa nipa no na onko unconscious na okasa na ote wonka na otimi responde wa pe bibi ti se asikyire atreketwa na de eti no ebe enan gu nsuo mu na hono na fama no we obi a unim so wo sa asikyire yare no uhia 15 to 20 grams
of glucose na wode ama obi anase asikyire na wode ama obi a wakosa atibia mu oye panimu akwala nso de ebe 10 grams pe efise asikyire yare na etosu na type 2 no nkwala korati minya efise obi wo ha na ne kase no ebro ne tenten ne muduro so na kyese srade no so den ha adwen ewo ho enunti yesre se koba na sa fama onipa no na okeka no ho kakra base man dunum 15 minutes na utimi se ne ho ba ne ho so a na wama na duane kama di na fe ne ho ahoden adan aba ba ekoba se mo hu ne ntem na fe okeka ne ho na onka kora na mesre o memfa bibia ama no so nipa no conscious a enforce mfa bibia ama no imomi en hyene so if so di bibi mana oni ahoden kora de mene eba ko choki no ama na yo ha foforo enuti emunum wa no mesre o na wa frɛ emwa yeman mu ha de yeman Ghana mu de ambulance yo ha kese enuti ntamara taxi bi kura na wa frɛ se otiye na bebi a wo ben so ambulance ho de a na ntamara na wa frɛ no ma befa odehie no adura ya sabia na duefo etimi aboa no ebi nso ye kanfo ma wona owo asikyire yare a otu kwan obi enim so owo asikyire yare rubber band ya ebi no de toto omansa ya asori de ne ade ye wo ebi wo ha ya kyoro so type 2 diabetes type 1 na obi wo ha na ompese obi behu so o yare bi nanso an ompese obehya kama nanso se wo tu kwan akwa akiri na ekwan no wa unnim se nyame mfa saa makwa obitimi nya kwa hia na ya for de odura yare sabia aduyefo na wo ho nim se wo asikyire yare ba se bibi se da wonsa na wo so a ombetimi ehu no mo se wo asikyire yare nti se na ebefa so e de wa fa so na ya boa na ekoba se unnim a no ase edi nro no epushi wa edi bibi a unhia e de ma na fe akoye ohaw nti we yan so hyede ebetimi aboa ama obi ehu se wo asikyire yare ana se woni asikyire yare nti yesre ama eye wona owo asikyire yare ne toso mienu no se endema ebetimi aboa yen kosa atibie no mukura no exercise mumyendidi yi na etimi ayi srade ne niema ha nipadi a ema yenya sa asikyire yare na eden afiri ho yedikan aka ho asem bebre ewo edisu yedikan ye no asikyire yare no ebeto na se wuhu nsankyere ne na aduyefo timi fi wo hu a omo ne mo mebetimi de aboa ama watimi ade anante kama atisi wo hu so se ombema oduru ha benom se bema pane ha bebo na timi adan aboa kan no na ye Ghana ye manmu ne ye frɛ no se eye sikafo yare se se de ohia ni kuratimi nya ne awode kɔwa no what you eat is what you are eno any dawura ye health and safety be responsible for yebo se be ya yinyina ebetimi ahwe ya pomudin yi efise wo ya sabia de a ebetimi aboa na nso nya nura ya sabia no wohia se yetimi krakra na yetwa to kra ne se bra emoa eba no tena wonipa no ho hwe ne homie efise safo na na homie no contententem na ye shallow ben no kopim se moa na beba na kankran hyensem bi eba no se moa nam kwan so ba na na koma enye den ento ne yem wo bua sa nipa no me ha hai ifisa wo ha hai de ne obedwin se wawu awie na etimi aboa ama yetimi de ade hia kodu aya sabia kama se wo hwe no wadwen ye ontanta e wo sa eniema ya kan nyina ho a mesro me ha ho nye bibia bra wadwen ye ontanta no ade ehia ne se pemoa ntem ne fa ode hie no eduru aduyefo nsa e wa ya sabia na ma yie ato yie we ni adisua health and safety for yede ema ewo yasikyire yare ho first aid eye ayarehwa edikan yewo adisua bebre ukoso di yachi a obenya adisua bebre efa first aid ho efa eja hyehye ho efa niema bebre se be ya eto a ubehu nia obeye mosomfo geshon sapon ena me de sa dwumadi ebre ho ahobambo apomuden anida ho ahweye futufo ede kyerefo yakramo